Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution, Mandailing University. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution, Mandailing, Agus Salim ST bin Abdul Rahim Nasution. Kisi-kisi materi Kuanmed Kuliah Universitas Agus Salim Nasution, Mandailing, Electronic Teleconference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution, Mandailing, dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 3 Oktober tahun 3000 Masehi, Jumat, untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANM KSmed Universitas Agus Salim Nasution, Mandailing, kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 3000 Masehi ke saat ini now secara arus mudik dari Kota Medan. Reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi, mewarisi peradaban dengan amal jariah, ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. Third of month October of year 3000, Friday, for the Governor of North Sumatra, from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution, Mandailing University. Lecture track out time electronic teleconference, year 3000 AD, to the present now, through the homecoming flow from the city of Medan, the incarnation of Asian knowledge to the face of the global international world of the its inheriting civilization with amal jariah, beneficial knowledge as our moral responsibility for future generation, for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra province. Universitas Agus Salim Nasution, Mandailing, UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, jurusan Geologi, materi kuliah, Jumat 3 Oktober tahun 3000 Masehi. Agus Salim Nasution, Mandailing University, ANMU, Department of its Science and Technology, the Geology Department, lecture material, Friday, 3rd of month October of year 3000 AD. Sudut kemiringan bumi relatif stabil dalam jangka waktu yang lama. Kemiringan ini mengalami mutasi gerakan kecil dan tidak teratur dengan periode selama 18,6 tahun. Orientasi bukannya sudut dari sumbu bumi juga berubah dari waktu ke waktu, yang mengalami presisi di sekeliling lingkaran penuh setiap 25.800 tahun. Presisi inilah yang menyebabkan perbedaan antara tahun sideris dan tahun tropis. Kedua gerakan ini disebabkan oleh adanya daya tarik yang beragam dari matahari dan bulan terhadap tonjolan khatulistiwa bumi. Dari sudut pandang bumi, kutub juga berpindah beberapa meter di sepanjang permukaan. Gerakan kutub ini memiliki beberapa komponen siklis yang secara kolektif dikenal dengan gerakan quasi-periodik. Selain komponen tersebut, terdapat siklus 14 bulanan yang dinamakan gerakan Chandler. Kecepatan rotasi bumi juga bervariasi yang dikenal dengan fenomena variasi panjang hari. The angle of its tilt is relatively stable over long periods of time. This tilt undergoes
mutation, a small irregular motion with a major period of 18.6 years. The orientation rather than the angle of its axis also changes over time, precessing in a complete cycle every 25 and 100 years. It is this precision that accounts for the difference between a sidereal year and a tropical year. Both of these motions are caused by the prying attraction of the sun and moon on its equatorial book. From its perspective, the faults also move a few meters across the surface. This polar motion has several cyclical components, collectively known as quasi-periodic motion. In addition to these components, there is a 14-month cycle called decalar motion. The speed of its rotation also varies, a phenomenon known as variation in the length of day. Di zaman modern, perihelion bumi terjadi sekitar tanggal 3 Januari dan aphelion pada tanggal 4 Juli. Tanggal ini akan berubah seiring waktu karena proses presisi dan faktor orbital lainnya yang mengikuti pola siklus yang dikenal dengan siklus Milankovitch. Perubahan jarak antara bumi dan matahari menyebabkan meningkatnya energi surya yang mencapai bumi sebesar 6,9%. Karena belahan bumi selatan miring menghadap matahari ketika bumi mencapai jarak terdekatnya dengan matahari, belahan selatan menerima energi surya yang lebih banyak jika dibandingkan dengan belahan utara selama setahun. Dampak fenomena ini jauh lebih besar daripada perubahan energi total yang disebabkan oleh kemiringan sumbu, dan sebagian besar kelebihan energi tersebut diserap oleh air dalam jumlah banyak di belahan selatan. In modern times, its perihelion occurs around 3rd of January, and it is aphelion around 4th of July. This date change over time due to precession and other orbital factors, which follow a cyclical pattern known as Milankovitch cycles. The change in the distance between it and the sun results in a 6.9% increase in solar energy, reaching it because the southern hemisphere is tilted toward the sun when it is closest to the sun, so southern hemisphere is safe for solar energy than the northern hemisphere over the course of a year. The effect of this phenomenon is much greater than the total energy change caused by the axial tilt, and much of the excess energy is absorbed by the vast amounts of water in the southern hemisphere. Agus Salim St. bin Abdurrahim Nasution, pendiri UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University. Terima kasih, thank you, alhamdulillahirabbil alamin.